आसतु आज आम माने रणसपुर ग्रामर जड़े बाद्यकार सहित कथबार्ता हवा। नमस्कार बड़ू। नमस्कार माँ। भोला चास के भोला छु। तमर ना काई ना वरना नवीन हो जो तुम के केते पार बयस हलाबे 60 वर्ष हला 60 वर्ष हलाबे हाय हेले एटा बाजा बजाइबास तमे हां बाजा बजाबी मम्मी बाजा बजाई करी केत वर्ष पर हे गलाबे 11 वर्ष है 11 वर्ष हे गलाबे बाजा बजाई करी सानबेल रु बाजा बजाबे की चारे लाकी हां अरे बाजा कोन ती बजाई जीबास हां बाजा जीबो गाया काकी अरे बाहर में जीबास बजाइबा के बाहर में सजीबो काय थाने बजाइबास विवाह बर्तन बजाइबो एंती बादी यात्रा चैत्र यात्रा आर एंती मोड़ा मूर्ति दशा मिसा बजाइबो हेले से सब जगह लोग बजाइबा के जीबास हाय हाय केतेक लगा डाब मिलसी बजाइले डाबू मिलसी ए विवाह बर्तन थाने कुंती 12,000 कुंती 10,000 कुंती 11,000 आरी एसुर चैत्र यात्रा 11,500 चिड़ा আছে আর পানি ঢালা নি গায় কাটা মনে হলে 5,000 6,000 এমতি ছিটছি হেলে মিলছি নাকি হয় হেলে বাজা বাজাই করি আখা নিজের পরিবার চললাস নি চলি হেলা নি আর হেলে তোমার সঙ্গে আরি কেত লোক আছো বাজাইবা লোক 3 লোক আছে মোরে গোটে হেলা নি আর হেলে তোমার সঙ্গে আরি কেত লোক আছো বাজাইবা লোক 3 লোক আছে মোরে গোটে বাজাইবা গোটে আছে হেলে এ বাজার না খাই না বাজা টামক আকে টামক বলবাই হয় হেলে এ বাজা মানে বাজাই বাজাই আকা তুমি পরিবার সব চললাস নি আরি হয় বাজাই বাজাই কা পরিবার চললো নি হেলে ধন্যবাদ বড়ু তোর সঙ্গে কথা হেই করি আমকে বেশি খুশি লাগলা ধন্যবাদ আরি তোরে কি সময় দেই রে বারু ধন্যবাদ ধন্যবাদ